Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin dalam acara Podcast Tabyin. Podcast yang akan menyajikan isu dengan perspektif yang jauh lebih luas, termasuk dengan membicarakan hal-hal yang terkini. Oke Bang Ismail, sekarang ini kurang lebih kita berada di episode kedua dari Podcast Tabyin kita. Masih dalam isu yang sama, kita masih membahas tentang Iran, membahas tentang Israel, membahas tentang Amerika. Dan pada episode kali ini kita memiliki tamu yang sangat spesial. Spesial gimana tuh, Bib? Karena kita dalam saat ini kita akan kehadiran dua mahasiswa dari negara Iran dan juga dari negara Amerika. Menurut Antum, kenapa disebut spesial kali ini, Bib? Karena seperti yang kita ketahui bersama nih Bang Ismail, karena kan biasanya kan ketika kita katakan Iran dan Amerika itu pasti yang ada di pikiran kita, wah ini dua negara yang konflik. Nah sekarang ini di episode ini, dua negara konflik ini kita dudukin jadi satu samping-sampingan. Oke, kita nggak banyak makan waktu lagi, kita langsung sapa. Sebelum itu, teman-teman semuanya netizen di Indonesia, acara kali ini kita akan bertanya-tanya, kita akan istilahnya tanya jawab dengan tamu yang kita hadirkan di studio kita ini dalam acara podcast ini. Tentu saja mereka akan menjawabnya dengan bahasa Inggris, tapi kita akan bertanya kepada mereka dengan bahasa Indonesia karena kita lidah kita masih lidah tempe sama tahu. Jadi kadang-kadang suka kepleset kalau ngomong bahasa Inggris. Jadi mohon dah dimaklumin leh. Sehingga kita akan menanyakan dengan bahasa Indonesia dan mereka akan menjawab dengan bahasa Inggris. Oke, kita sapa dulu tamu kita yang sekarang ini sudah berada di samping kita. Hello brother, hello sister, nice to meet you. Thank you for coming to our program. Brother, can you introduce yourself? Assalamualaikum, I am Syed Shahryar. I'm a student here at the Hawza Ilmiya. About 12 years. My background, I have a MBA, Master's Business Administration from the United States of America. MashaAllah. And you sister, please introduce yourself. Thanks for inviting me. I'm Fatana Wazi and I'm a university student. I study educational psychology and I have a degree in computer engineering also, and I work part-time. Sometimes I study, sometimes I work. I can do whatever I can. Oke, Masya Allah. Jadi benar-benar tamu yang kita hadirkan ini benar-benar orang yang sangat menarik. Mahasiswa yang benar-benar brilliance. Ya kan, yang satu dari Amerika, ya kan. Dia dulunya punya MBA di Amerika, yang satu dari Iran. Dia bahkan di Fakultas Pendidikan Psikologi. Ini keren banget. Kita langsung aja ya, Bang Ismail, kita mulai aja, kita menanyakan kepada mereka tentang apa yang terjadi pada saat ya kan serangan balasan ya antara Iran dan Israel. Ya, serangan balasan Iran ke Israel. Kita mulai, mungkin kita tanya ke sister. Yang akan saya tanyakan kepada saudari kita ini dari Iran, saya akan menanyakan bagaimana ya kan perasaan dia, apakah dia setuju ya kan dengan serangan serangan balasan Iran ke Israel. Tentunya sebagai warga negara Iran ya. Dia merupakan sebagai warga negara Iran, dia juga merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas. Apa sih pendapat dia tentang serangan balasan Iran ke Israel? Apakah dia setuju dengan serangan balasan tersebut ataukah tidak? For as long as I can remember, there were conflicts between Iran and Israel. And I've always heard, whether it was in news, whether it was in gatherings, it was in university, wherever it was, I heard that Israel has committed some crimes in Palestine, Israel has committed some crimes in Syria or in Lebanon, or killed our soldiers everywhere and anywhere in the world, and they paid no cost for it. And I always feel furious about that. I've always been waiting for someday for someone and for something to happen and take revenge, some kind of revenge.
that can comfort our heart, our mind. But I don't know, politicians and the people who control media all over the world has created this image that Israel is always does nothing wrong. It is only defending itself or something like that. Just last night I was watching a video clip on YouTube where the interviewer was saying that Israel is a peaceful country and does no harm and wishes happiness and love for everyone. And with the background in my mind, I was so confused and furious. So 1st of April, when the attack on Iranian embassy happened, I was mad. I wanted to scream at someone, maybe. I wanted to ask, with what logic can this be? With logic, we can accept. We can accept the crime of Israel. He come to embassy Iran. Exactly. With what logic this can be accepted? So I was waiting for Iran to have some kind of response to that. I remember every night on my phone I was checking different news channels, different media outlets to see what will Iran do. Every night that passed, I was just more sad because I expected something and nothing happened, and I understand it was because Iran was being patient with Israel. Iran wanted to see what other countries would say in response to this injustice attack. And when the world said nothing, when the United Nations said nothing about it, and then Iran decided to defend itself because I think Iran had all the rights to do so. Thank you so very much. Menarik nih Bang Ismail ya, apa yang disampaikan oleh saudari kita ini, ya kan, dia mengatakan bahwa dia sebagai seorang rakyat Iran. Dia sebagai seorang rakyat Iran, rakyat biasa, istilahnya dia menanti-nantikan kapan ada yang mau ngebales Israel. Karena Israel menurut dia itu udah terlalu kejam. Apa yang dilakukan oleh Israel, apa yang dilakukan pembunuhan, teror demi teror yang dilakukan oleh Israel di mana tempat pun. Dan Israel itu masih menganggap dia itu tidak melakukan satu kesalahan. Bahkan didukung oleh istilahnya oleh negara-negara lainnya, PBB dan lain-lainnya. Sehingga dia menunggu kapan sih ada yang mau ngebales nih Israel ini, sampai akhirnya tanggal 1 April dia bilang ini menjadi puncaknya buat dia, menurut dia kan, tanggal 1 April itu ketika Iran diserang, kedutaan Iran ya, konsuler Iran di Suriah diserang, dia bahkan itu menjadi puncak buat dia, penantian buat dia. Loh ini udah kurang ajar banget gitu loh. Lalu kapan mau dibalasnya? Sampai akhirnya tanggal 12 akhirnya Iran membalas, sehingga apa yang disampaikan oleh dia sebagai rakyat Iran, ya kan, dia mendukung pemerintah Iran untuk melakukan serangan balasan tersebut, karena memang itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Iran menurut dia sebagai warga Iran. Gitu Bang Ismail. Ya, sekarang kita mengarah ke Sayyid. Sekarang kita tanyakan ke beliau dengan pertanyaan yang sama. Kita akan tanyakan apa pendapatnya beliau sebagai seorang warga negara Amerika yang berada di Iran, termasuk juga mungkin mengenai keadaan dia, tanggapan dia gimana dengan ketegangan antara Amerika dan Iran ini. Apakah ada merasa kekhawatiran muncul dalam pikiran dia tentang, dan juga perlakuan bagaimana masyarakat Iran tentang warga negara Amerika Serikat yang ada di sini. Oke, keren ini, benar. Itu juga memang salah satu hal yang kita harus pertanyakan. Dia sebagai seorang Amerika tinggal di Iran, gimana istilahnya perlakuan masyarakat Iran terhadap masyarakat Amerika. Oke, kita langsung. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So first, I think in your conversations, all I understand are a few words. When you speak Indonesian, you know, America, Israel, Iran, Indonesia. That's all I understood. Your first question was how I felt in response to
Iran's retaliatory attack on Israel, right? So when you look at the way that Iran retaliated, as the sister pointed out, that first it was Israel who attacked the consulate of Iran in Damascus, hitting a civilian diplomatic site, which is against the rules of international law, humanitarian law, diplomatic law. And so as Sister very well, she put that forth, that Iran did not immediately retaliate. They waited to see how the rest of the world would react to such a breaking of international law. So, when the Islamic Republic saw that the major powers of the world, America, UK, France, Germany, Italy, United Nations, when none of them said anything, then they said that they stay silent. They were patient to see that, are you going to respond to such a great violation of international law? And when they saw that no, all of these people have not bothered to say anything, then they decided to take matters into their own hands, right? One of the interesting things when the Islamic Republic retaliated was that in international law you have something called proportionality. So the punishment is proportional to the crime, right? So here it was very possible for the Islamic Republic to also hit a civilian diplomatic site, because the Israelis hit a civilian diplomatic site. But you see that with complete restraint, with honor, with nobility, with a very, I guess, honorable and noble stance, they went for military sites, right? I mean, I think what was done was a legitimate action. It is a legitimate action under international law. And matter of fact, it was an honorable thing that they didn't go for civilian sites, they went for military sites. This is the point. So I think, I don't know, alhamdulillah, it was something that, as the sister also pointed out, it's been so many years now that Israel and their intelligence services have killed civilians within the Islamic Republic, Shaykh Fakhrizadeh, all of the nuclear scientists, of course, Shaykh Haj Qasim Soleimani was also on a diplomatic mission when they assassinated him. So it was about time that something, they were going to respond. Yes. How about the people of Iran? They know you are American and you here in Iran. How they react about you? Yeah, so for the most part, I try to avoid, I just personally, I kind of like the whole Islamic culture type thing. So I'll either wear Pakistani clothes or the Dishdasha Arabic clothes, or some kind of natural, not natural, cultural clothing, So a lot of times they don't realize that I'm American. They think he's Pakistani, or he's Arab, or he's Indian, or he's something like that. But when I do tell people, then usually it's received very well. I've never had anybody, start to swear, curse, or get angry. Most of the time, they're quite curious. Well, you're American. Why did you come to the Islamic Republic? What are you doing here? So it's a positive reaction from the people. Yeah. You don't feel any. No, you don't feel threatened at all. If I make a quick comparison, even though it's not part of the question, but in the United States of America, there are situations where you, especially now, because after 2011, September 11th, the Twin Tower attacks, it's been about 15 to 20 years of anti-Muslim propaganda. And so before America wasn't like this. Muslims were considered to be a part of the society. But after 15, 20 years of this anti-Islam propaganda, now it's in some places dangerous to wear a hijab. It's not comfortable to be able to tell people that you're a Muslim or to have a beard or these kind of things. Whereas here is what I want to say is if somebody finds out that you're an American, you're received quite well actually. Yes, you don't feel any discrimination in Iran. Okay, thank you. Poin yang menarik nih, Bang Ismail ya. Ada beberapa poin yang menarik yang disampaikan oleh saudara kita nih, ya kan, Sayyid Syahriar.
Yang pertama sebelum kita masuk ke poin-poinnya yang tadi itu Bang Ismail, kita pengen ngebahas tentang istilahnya beliau itu adalah seorang Amerika, ya kan, datang ke Iran untuk belajar di Iran. Nah ini nanti netizen kita nih, pemirsa di rumah, ya kan, ini bisa dikomen nih, apakah nanti kita mau masuk ke segmen berikutnya, mungkin episode berikutnya, kita mau tahu nih, kenapa sih dia memilih Iran, kan gitu kan, kenapa dia mau belajar di Iran. Satu hal, ya kan, ada hal yang kedua lagi tentang saudari kita nih, ya kan, dia adalah seorang mahasiswi, dia adalah seorang wanita di Iran. Banyak di benak kita Bang Ismail, betul kan? Orang Indonesia melihat Iran itu melihat sebagai satu negara yang jauh tertinggal, benar. Betul kan? Istilahnya, wah nggak ada kemajuan teknologi, nggak ada kemajuan peradaban, ya kan gitu kan? Sampai mengatakan bahwa wanita itu tuh nggak memiliki hak apapun, bahkan nggak boleh ke sekolah. Kalau sekolah dicambuk lah, apalagi pergi kerja. Tapi sekarang di samping kita ada satu orang perempuan mahasiswi, dia sekolah, dia kuliah, dia juga kerja. Dan juga poin yang lebih utama lagi, dia belajar psikologi pendidikan. Coba, nanti kita akan buka bahas lagi tuh. Tinggal di komen lagi nih, mau dilanjutin nggak ke segmen selanjutnya? Kita akan membahas tentang hak-hak dan kedudukan wanita di Iran. Oke, kita balik lagi nih Bang, ke tadi pembahasan yang disampaikan oleh saudara kita nih, oleh brother kita nih, Syahriar. Dia membahas pertama kali, dia setuju dengan apa yang dilakukan, pembalasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Amerika. Tapi satu hal, poin yang dia sampaikan adalah perbedaan, ya kan, antara apa yang dilakukan oleh Israel kepada Iran dan juga yang dilakukan Iran kepada Israel. Israel melakukan dengan sangat brutal, istilahnya. Dia menyerang sivilian kok, kan gitu kan, melanggar seluruh aturan, menginjak-injak, mengangkangi, membombardir, ya kan, tempat sipil, tempat istilahnya masyarakat bahkan sipil. Rumah sakit, sekolah-sekolah, ya kan, fasilitas publik, ya kan. Dan apa yang dilakukan kepada Iran, Israel dilakukan kepada Iran, Israel membom kedutaan, konsulat, ya kan, di mana banyak masyarakat sipil yang kena korban di situ. Tapi yang dinotis sama saudara kita nih, brother kita nih, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Iran, Iran tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh benar. Israel. Itu sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa kan, Iran mengajarkan tentang adab dan aturan berperang kepada dunia internasional. Wah, itu dahsyat. Jadi Iran mengajarkan kepada dunia internasional untuk gimana sih caranya kita berperang. Bahkan perangnya juga harus berakhlak ya. Coba gimana? Bukan dengan tujuan untuk memaksimalkan korban, ya. Memaksimalkan korban. Makanya hal yang diincar oleh Iran itu adalah tempat-tempat militer dan juga istilahnya kawasan-kawasan yang istilahnya intelijen, itu yang diserang oleh Iran. Makanya less korban di situ. Korbannya hampir nggak ada korban sipil sama sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita tanyakan itu pembahasan bagaimana dia seorang Amerika berada di Iran. Apakah dia merasakan kejanggalan atau merasakan diskriminasi, ya kan? Tapi nyatanya dia mengatakan nggak ada diskriminasi sama sekali. Jadi ini juga membuktikan bahwa konflik atau ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran itu di putaran pemerintahan saja. Pengambilan kebijakan-kebijakan, karena Iran senantiasa berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang kebanyakan malah seperti anti-Islam. Dan ini konflik-konflik itu terjadi di kalangan atas itu, di kalangan masyarakat bawah. Orang-orang Amerika Serikat itu terus-terus berdatangan ke sini untuk melihat peradaban Islam masa lalu. Kota-kota klasik di Iran itu mereka kunjungi, dan ini termasuk Iran juga. Cuman kan di masa Donald Trump itu pemerintah Amerika Serikat bahkan sampai juga memusuhi rakyat Iran, karena sampai masuk ke Iran, masuk ke Amerika aja nggak boleh, paspor Iran itu beda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Mereka welcome lah istilahnya, Amerika mau datang ke sini kapan aja dan di mana saja, silahkan saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke nih Bang, kita nih pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua nih yang ingin kita tanyakan kepada kawan-kawan ini nih. Apa perasaan mereka waktu kejadian itu? Karena kan mereka kan ada di sini tuh kan, ya kan? Waktu kejadian 1 April dan juga 12 April serangan balasan itu, mereka yang ada di sini apakah mereka khawatir, ya kan? Apa yang terjadi? Apakah mereka biasa-biasa aja atau khawatir atau masyarakat keluar atau mungkin istilahnya libur dan segala macam? Ya, kita bisa tanyakan langsung kepada mereka yang kebetulan mereka adalah seorang mahasiswi, mereka juga adalah mahasiswa dan mahasiswi, mereka juga pekerja. Kita mau tanyakan apa sih yang mereka rasakan.
Actually, as I said, I was waiting for this to happen. And when it happened, I felt pure joy. I remember I couldn't sleep out of happiness. And I think I stayed awake till 3 a.m. maybe. Even though I had to go to work at like 7 a.m. Yeah. And as I said, this was pure joy for me and everyone I know. How about the civilian? How about the people in my Iran? My colleagues, the other students in our class. Everyone I saw the next day was having a smile on their face. And you asked about fear or something like that? No, because I'm confident in our country. We have like one of the best radar invading technologies in the world. As I recall, Iran has a very unique kind of missiles that other countries, they don't even have that. So I'm very proud of my country. I'm very confident in my country. And I knew whether they attack, whether they take revenge, whether they wait, they're doing the right thing. And even though I wanted them to do even something bigger, but I'm happy that the attack happened and Israel got what they got. Thank you very much. Menarik ya Bang ya. Jadi istilahnya bukan cuma seneng aja, dia masih beraktivitas dengan biasa, tidur dalam keadaan nyenyak. Dia sampai bangun sampai jam 3 padahal jam 7 dia masih mau bekerja ya kan, mau sekolah dan juga mau bekerja. Poin penting di sini. Jadi istilahnya mereka masih mereka istilahnya senang ya kan, dan juga sekolah itu masih tetap dibuka, kerjaan masih biasa, aktivitas berjalan secara normal. How about you, brother? Exactly, you are here. You went here in the 12th April. Yes, so I was here on the 12th of April when Iran's retaliatory defense attack occurred. So I probably, similar to sister, it was around 2 or 3 a.m. or so where somebody sent me a message and they told me that, Iran has hit Israel. Yeah. So at first I didn't really believe them, because up to now, when you look at the history of Israel, perhaps after the 6-Day War and these kind of, nobody directly hit Israel in this manner, So I thought it was just fake news. I turned on the television and I saw, the very iconic image of the rockets coming behind Qubbat al-Sughra, right? That was it was amazing to see the golden dome of the Dome of the Rock with these rockets that had been fired in the defense of humanity and in the defense of even international law and humanitarian law and self-defense. To me, that's what that iconic image was this, the oppressed masses of the world have finally been able to do something. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu bagai poin lagi nih yang disampaikan oleh brother kita nih. Dia mengatakan bahwa istilahnya apa yang dilakukan oleh Iran ya kan, dia mengatakan bahwa istilah dia sendiri nggak percaya kan gitu kan. Begitu ada kabar, dia dapat kabar, dia sendiri nggak percaya. Tapi begitu dia ngeliat televisi baru dia benar-benar percaya. Kenapa nggak percaya? Karena selama ini nggak ada orang yang berani mengutik Israel. Tapi dia bersyukur akhirnya ada juga orang yang berani membalas Israel, yaitu Iran, yaitu Bang. Jadi sama dengan apa yang dirasakan oleh warga negara di Indonesia mengenai, pasti mereka mengatakan sebagaimana sering ditanyakan lewat media-media, ditanyakan bahkan diberitakan di media-media Indonesia tentang kekhawatiran masyarakat Iran tentang adanya ancaman serangan Israel ke Iran. Tapi ternyata yang kita rasakan dan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita ini yang melihat langsung juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan apa-apa dengan apa yang dilakukan oleh
masyarakat secara umum. Jadi aktivitas masih berjalan secara biasa saja, secara normal. Oke, Bang Ismail. Kira-kira nih mumpung masih di sini nih kan episode spesial nih, kita dihadiri oleh mahasiswa dari Amerika dan mahasiswi dari Iran. Kira-kira nih Bang Ismail mau nanya apa lagi nih kepada mereka nih? Gini Bib, kita lihat sekarang kan gelombang massa di Amerika Serikat dan di Eropa. Bahkan update terakhir itu sudah hampir 200 universitas-universitas di Eropa dan Amerika Serikat itu melakukan aksi. Dan menariknya itu aksi-aksi yang dilakukan itu sangat sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi di sejarah Amerika Serikat dan bahkan di negara-negara Eropa tersebut. Tentang isu Palestina ini. Bagaimana mereka mengecam dan berusaha dengan aksi-aksi tersebut agar aksi genosida Israel di Palestina itu dihentikan. Nah, mungkin kita bisa langsung tanyakan langsung kepada terutama kepada Sayyid ini mahasiswa dari Amerika Serikat tentang tanggapan dia tentang apa yang terjadi sekarang ini. Oke, jadi istilahnya apa sih yang benar yang sedang terjadi, yang ongoing gitu kan di Amerika ini yang sedang terjadi? Mahasiswa kenapa turun? Bahkan ada 200 universitas turun kan. Ngapain ini mahasiswa turun gitu? Mau ngapain? Apa yang disuarakan dan juga apa tujuannya? Langsung aja kita tanya ke brother kita dari Sayyid dari Amerika. So there's a couple of eras I'd like to, I guess, categorize, for lack of a better word. One is the pre-October 7th world versus the post-October 7th. October 7th, of course, is the Al-Aqsa storm that occurred at the hands of the Palestinian resistance. So you have the world before that. And after. And then you have a world which is after that date, which is completely different. The socio-political changes in the world that are happening post-October 7th, right? And I think another major change or era is the pre-April the 12th retaliatory attack of Iran and the post-April the 12th retaliatory attack. So these are two different eras that we're living in. One is this resistance of the Palestinians that have come to the forefront. They have finally, it seems like they have, they no longer rely on the Arab world to help them anymore because they haven't helped them, right, over the last 70 plus years. On one hand, and two is this, that Iran has, the Islamic Republic has proved that it is not only a regional player, but it is a global player. Yes. And it will defend itself when it is necessary, right? Yes. So what I'm trying to say is that these are very special and unique things that are happening in the world that the world hasn't seen before, or at least in this kind of specific situation, right? These university students that have come out for Palestine is something that is unprecedented, right? You had Al-Quds Day rallies in the United States of America, but these university students coming out and protesting in solidarity for Palestine is something that has never been seen before. How this has happened itself is really interesting and maybe a subject for another day. But the social media and the overall mass media control that the Western powers, imperialist powers, Zionist powers had has been broken somehow. Because the media, for the longest time, has done its best. You know, like Sister was talking about earlier on in the podcast, that they come out and they make Israel look like it's the most peaceful country in the world. It's the most democratic country in the world. It follows all human rights. This is all done through the control of the media. But somehow the whole narrative has gotten out of their control. And the students and the world has seen live what is happening in Gaza, this genocide, this mass killing of human beings, men, women, and children. So when these individuals, these students across these campuses, they saw these things, then naturally there was this purity within them, or humanity, or fitra, whatever name you want to put on it, which made them come out and defend these innocent men, women, and children that are being slaughtered so mercilessly. So, I mean, I think this is this pure fitra somewhere inside of them, that spark
divine spark, it came to the forefront and they came out. And this is what they're protesting for. I think that's the second part of your question. You know, they're protesting to an end of this genocide against the Palestinians. Interestingly, they're also against the humanity. Well, exactly. Is this? But they're also, one interesting thing that they are protesting for and they're demanding is that various universities that they attend, they divest and disclose what their relationship is with Israel. So this is a very next level game. They want to know where their universities are investing, if universities are investing in Israeli products or organizations, and this is another one of the things they're requesting. Yeah. Thank you very much. Jadi Bang Ismail ini keren nih kalau kita bilang ya. Jadi istilahnya dia mengatakan, brother kita itu mengatakan kita harus melihat ya kan, dunia ini sekarang ini udah dibagi menjadi dua ya kan, sebelum 7 Oktober dan setelah 7 Oktober. Ada lagi sebelum 12 April. 7 Oktober itu adalah apa, Al-Aqsa Storm ya, Tufanul Aqsa atau badai Al-Aqsa ya kan. Dunia sebelum itu dan dunia setelah itu. Dan juga ada lagi dia mengatakan juga perlu diketahui dunia sebelum 12 April ya kan, dan dunia setelah 12 April setelah Wa'da Shadiq ya kan, setelah Iran membalas serangan. Ini perlu kita ketahui, ini poin yang disampaikan oleh brother kita nih, Said Syahriar nih. Dan juga yang kedua lagi, poin yang berikutnya dia sampaikan bahwa memang sedemikian rupa mereka membungkus makanan, istilahnya makan Israel itu kalau kita bisa kita takbirkan sebagai makanan, dihias itu tuh dengan sangat cakep, dengan sangat cantik, dengan sangat baik kan, ya kan? Dia negara yang peaceful, negara yang baik, negara yang segala macam top lah istilahnya lah. Tapi apa yang terjadi? Allah ya istilahnya kalau dalam ayat ya kan, makaru wa makarullah innallaha khairal makirin. Mereka berencana, mereka berusaha untuk mempercantik tentang negara mereka ya kan. Barat-baratnya mempercantik tentang Israel. Ya, demokrasi, Israel adalah negara yang peaceful segala macam. Tapi ya kan, wa makarullah, Allah juga mempunyai rencana, innallaha khairul makirin. Ada hal-hal yang yang akhirnya nggak bisa mereka tutup-tutupi. Ya kan, rencana Allah jauh lebih hebat daripada rencana-rencana yang dimiliki oleh mereka. Sehingga manusia ini bangkit dengan sendirinya, tersadar dengan fitrah yang dia miliki, dengan apa hati nurani dia yang miliki. Mereka menjerit melihat apa? Melihat genosida yang terjadi di Gaza. Sehingga ya otomatis secara pasti ya kan, masyarakat terpelajar seperti mahasiswa-mahasiswa yang dahsyatnya terjadi di Amerika. Mereka turun ke jalan menyuarakan tentang hal itu, Bang. Kan gitu, Bang ya. Selama ini kan juga perubahan-perubahan sosial itu digerakkan oleh gerakan-gerakan mahasiswa. Ya. Dan itu kita bisa lihat fenomena yang sampai sekarang masih terjadi. Dan menariknya itu mereka melakukan aksi-aksi tidak sekedar teriak-teriak saja, tapi juga melakukan aksi teatrikal, pembacaan puisi, dan banyak hal menarik yang mereka lakukan, dan itu membuka mata dan pikiran banyak orang tentang apa yang terjadi di Gaza. Poin kedua yang disampaikan oleh brother kita nih, Said Syahriar. Mereka mengatakan bukan hanya masyarakat mahasiswa ini, bukan hanya istilahnya memprotes tentang genosida yang terjadi. Bahkan mereka menuntut universitasnya untuk memutus hubungan secara langsung dengan kerjasama dengan Israel. Ini salah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh istilahnya mahasiswa yang ada di Amerika. Kita sekarang beranjak ke saudari kita nih. Istilahnya apa sih yang terjadi di Iran ini nih? Ya kan, kira-kira pelajar-pelajar Iran juga melakukan hal yang sama nggak sih? Kan gitu kan? Ya, kita beranjak. For as long as I can recall, in different occasion, people, no matter the job, no matter the title, no matter the degree, came out and they came together in different gatherings, large gatherings actually. The streets get full of people, and they chant support for Iran. They chant support for Palestine, and they demand the world to see the Israeli crimes, and they demand the world to put a stop to that. So
even in America, this is just something new, and this is something very promising. But even as I was a child, I have memories of going to the streets and supporting Palestine, whether it was Quds Day, whether it was some random day in the week. We came together for just one purpose, and it was supporting Palestine. Oke, menarik banget, Bang. Jadi disampaikan oleh sister kita ini, ya kan, bahwa perbedaan antara apa yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat di Amerika dan di Iran, ini bedanya cuma satu. Kalau di Amerika mahasiswanya yang turun, tapi kalau di Iran keseluruhan dari lapisan masyarakat itu turun untuk apa? Untuk mendukung Palestina, untuk mendukung kebebasan Palestina. Bahkan dia bilang juga, disampaikan juga bahwa saya ingat dari saya masih kecil saya dibawa untuk mendukung Palestina dengan apa? Adanya apa? Quds Day, hari Quds, ya kan, Yaumul Quds, atau dengan alasan-alasan lainnya. Gimana, Bang? Benar. Dan itu kita sudah sering sampaikan, BP, ya, mengenai dukungan Iran terhadap Palestina, termasuk dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Amerika Serikat, mahasiswa di Universitas Eropa. Itu Iran negara pertama yang memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan aksi ini dengan mengecam tindakan aparat keamanan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para mahasiswa, menangkap, bahkan sampai sudah menggunakan senjata api juga, dan juga bahkan memecat mahasiswa, mendeo mahasiswa dan dosen-dosen yang pro Palestina. Dan Iran memberikan solusi bahwa sudah berapa universitas, ada Universitas Tehran, Universitas di Shiraz, Esfahan, itu rektornya memberikan pernyataan, bahkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Iran itu menyatakan mahasiswa-mahasiswa di Amerika dan Eropa yang di DO itu siap diberikan beasiswa untuk datang ke Iran untuk melanjutkan studinya. Termasuk pengajar-pengajar, dosen-dosen yang pro Palestina ini yang dipecat itu bisa belajar atau mengajar di universitas yang ada di Iran. Keren, memang top. Memang Iran ini kalau untuk mendukung Palestina dan kemanusiaan itu sejauh kita berada di sini itu pasti mereka yang berdiri paling pertama dan paling depan. Oke, dan satu hal lagi yang kita pengen ingetin ya, bahwa apa yang disampaikan bahwa Iran itu selalu mendukung, karena memang kesempatan yang episode yang lalu tuh yang Bang Ismail Amin sampaikan bahwa tujuan dari atau revolusi Islam Iran ini tidak akan sampai pada puncaknya kecuali dengan kebebasan atau kemerdekaan Palestina. Itu yang sempat dinotis sama Bang Ismail di episode sebelumnya. Oke, kawan-kawan, Bang Ismail, kayaknya obrolan kita nih ajib ya, enak lah, santai, dan juga kebetulan narasumber kita juga memang orang-orang yang pas. Tapi apalah daya kalau waktu kita juga nggak banyak, mereka juga pasti punya kesibukan, sehingga udah kita sudahin aja sampai di sini. Cuma sebelum itu kita pengen istilahnya mau mendengarkan closing statementnya mereka, ya kan? Kita mulai dari saudari kita. I think Quds and Palestine is not just a place in the world. It's a symbol. It's the symbol of freedom. It's the symbol of resistance, and it's the symbol of standing up against some unholy actions in the world. And I think anyone and everyone who cares about humanity, who cares about the future of our world and the future of our children should support Quds and Palestine, not because they are just a place or just a country being treated badly, but because they are the symbol of all the good things in the world. I heard a saying that Quds belongs to all the Muslim nations in the world. Even though some Arab leaders are behaving in a disappointing manner, but I think all the nations, all the civilians, all the people, from the bottom of their heart are with Palestine. And I've heard something about Indonesian people that they love Palestine. They're the biggest supporters of Palestine. So I hope they can stand up. They do whatever they can to support Palestine.
we see all the nations rising all over the world, and I hope Indonesia is one of them too. Thank you very much. Dahsyat. Ya kan, jadi dia juga mengetahui ternyata tentang Indonesia, dan dia mengetahui bahwa Indonesia juga sama seperti negaranya, ya kan, yang super dalam mendukung Palestina dan kemanusiaan. Itu adalah istilahnya mereka maju paling depan lah. Dan juga satu hal yang disampaikan oleh saudari kita ini, bahwa dikatakan bahwa Quds itu bukan sekedar tempat, ya, bukan hanya sekedar tempat, tapi Quds itu ya kan menandakan sebuah kebebasan atau freedom, di mana untuk istilahnya untuk kita menjaga masa depan kita harus menjaga kebebasan dan kita harus mendukung Palestina, dan juga kita harus mengatakan kepada Israel untuk menyetop genosida yang terjadi di Israel, kan gitu Bang? Di Gaza. Di Gaza, betul. Oke, yang berikutnya kita coba tanyakan closing statement dari Sayyid Syahriar. So closing statement, huh? Yes, closing statement. It seems like we just started finishing our opening statements. Yes. It's now time for a closing statement. Well, first, even though the sister, she said it in the beginning, but we wanted to thank you for inviting us. It is an honor for both me and sister to come and join. And inshallah, if Allah gives the tawfiq, we would love to be on other podcasts with you guys. I think the population of Indonesia, the Muslim population, is over 160 million? 260 million. So Pakistan is about 220 million. So Indonesia has probably one of the largest Muslim populations in the world. And that is 220 million people that can make a very major change, not only in their own country, but in the world as well. Yes. What we've seen in this issue of Palestine is that when people from across the world stand up in solidarity with the Palestinians, it makes a difference, whether it's a Muslim or a non-Muslim, right? This is now a humanitarian issue, right? These are human beings. And whether you're a Muslim or a non-Muslim, and the American student protesters, they show this very clearly, that even non-Muslims are able to witness that what is happening is a tragedy for humanity, and this is why they've stood up. So this is a humanitarian issue along with a Muslim issue, right? Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, he says that Palestine is the foremost issue of the Muslim world and the Islamic world, right? So all Muslims need to come together first and foremost. It is unfortunate and shameful that our non-Muslim brothers and sisters have taken this first step in this huge protest in solidarity for Palestine. The Muslims, unfortunately, have not done as much as our duty and responsibility was. As Sister very rightly pointed out, there are many Arab leaders, so-called Muslim leaders, who have done nothing for the Palestinian cause. They have betrayed their own brothers and sisters. It's really a shame on them. What kind of Islam do these people follow where they're not even helping their own Muslim brothers and sisters? Another thing about Indonesia, before I kind of close, I hope you don't have to translate all this because it's too much to translate. No. Alhamdulillah, Indonesian people can understand English. So I believe what the majority of Muslims in Indonesia are probably Sunni Muslims, correct? Yes, brother Sunni Muslims. Even though I'm not trying to play a sectarian card, I'm trying to show some realities on the ground, right? So the Islamic Republic of Iran is primarily a Shia country. But it has been for the last 40 plus years, even before the Islamic Revolution came about. Imam Khomeini, rahmatullah alayh, he talked about the issue of Palestine, and he supported Palestine while being a Shia, right? But what I think is interesting for all of our Sunni brothers and sisters out there is that the Palestinian brothers and sisters are not Shia. Yes.
They are Sunni Muslims. And so even if we play it based on this very simple madhab, school of thought aspect, then the Sunni brothers should most definitely support and stand up for the Sunni brothers, right? One. And two, as we said, is they're Muslims. So then it becomes a responsibility of all Muslims to support them. And then it's a humanitarian issue. It becomes a responsibility of all human beings to help and support this cause of Palestine. I wanted to add just two more things, right, before I end. The second thing is that we as Muslims, we don't have an inherent problem with any country or any government, right? We as Muslims, especially as Shia, especially as the followers of Imam Hussein alayhi salam, we are opposed to oppression, we are opposed to dhulm, jawr, tyranny, corruption, murder, right? We are opposed to the killing of innocent lives, we are opposed to the subjugation of human rights of individuals, whether Muslim or non-Muslim. And so whoever fits in that framework, then we're opposed to them. In the present day, it is America and Israel and the Western powers who fit into this mold. And this is why we have vocal opposition to these powers, because they're doing these things. On the other hand, as Muslims and followers of Imam Hussein alayhi salam, it is our duty and responsibility to help and support the oppressed. And in the present day, the Palestinian people is that misdaq and that complete instance of people that are oppressed, right? 33,000 plus murdered, 10,000 plus buried under the rubble, 77,000 plus injured, hospitals destroyed, schools destroyed, masjids destroyed. I mean, lives completely. This is the hugest instance and misdaq of oppression. And my last word, is the words of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, where he says that the issue of Palestine is the foremost issue of the Muslim world, and it is also the foremost issue of the world in general. Masya Allah, thank you very much. Jadi menarik nih Bang, closing statementnya aja udah kayak open statement ini. Jadi bukan sekedar closing statement nih. Yang beliau katakan bahwa isu yang terjadi di Palestina ini, ya kan, itu udah benar-benar di luar dari sekedar isu kenegaraan, di luar dari sekedar isu keagamaan atau sekte atau madhab. Ini isu adalah kemanusiaan. Gimana kita seorang manusia dan kita tidak tahan melihat apa yang dilakukan, genosida yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina, di tanah Gaza. Bang. Jadi ini juga momentum, Bib, ya. Jadi apa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya jadi momentum untuk menciptakan tatanan dunia baru. Betul. Persatuan yaitu juga ya. Bagaimana sekarang kan aksi global itu terjadi. Bagaimana masyarakat, kita lihat masyarakat di Amerika dan di Eropa yang notabene non-Islam kebanyakan itu mereka menginginkan pemerintahan yang anti-Sionis. Pemerintahan bersih. Pemerintahan mereka jadi anti-arogan, ya. Mereka menginginkan dunia yang multipolar, ya, pemerintahan yang bersejajar dan saling bisa bekerja sama satu sama lain. Betul. Dan satu hal lagi yang disampaikan tadi sama Said Syahriar, ya kan, dia mengatakan bahwa dia mengucapkan istilahnya kesedihan yang disampaikan juga oleh sister kita. Dia mengucapkan kesedihan bahwa seharusnya Palestina itu yang notabene adalah seorang Muslim dan Muslim yang Sunni, kan gitu, ahli sunnah wal jamaah, harusnya negara-negara Arab tetangga mereka yang juga Muslim dan juga ahli sunnah itu yang harus lebih duluan untuk membela mereka. Tapi sayangnya apa yang terjadi, malah negara Iran yang notabene Muslim Syiah yang malah membela Palestina dan juga yang menyuarakan tentang Palestina lagi-lagi berasal dari non-Muslim, dari Barat, dari negara Barat, dari Amerika, Eropa turun ke jalan untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Lalu kemana negara Arab? Kan gitu kan. Ini juga satu hal yang poin yang sangat menarik, yang sangat disayangkan ya. Oke, pemirsa semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kesempatan berikutnya. Kita banyak lagi ya, akan ngebahas salah satunya tentang Said Syahriar, kenapa bisa datang ke sini, dan juga istilahnya pembahasan di podcast kita berikutnya tentang kedudukan wanita di Iran, ya kan, dan juga ada satu pembahasan lagi yang kita akan coba intinya kita coba untuk mengundang orang asli Yaman ini. Ya kan, Houthi istilahnya, yang semuanya mengatakan wah Houthi ini istilahnya pengkhianat, Houthi ini istilahnya pemberontak. Nah, kita bakal hadirkan juga nih insya Allah dalam podcast kita berikutnya.
Termasuk kalau teman-teman punya ide tentang topik-topik yang penting untuk kita bahas, bisa disampaikan di kolom komentar. Di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Ketemu lagi dengan kami, Idrus Alhamid dan Ismail Amin dalam acara Podcast Tabyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.